Esi ni ingay ni kapang handa maya kar chungtini ro press meet ma khlai mani ke kok borok no roman script bai suinani je yapri rommani abo choloi matom le norok saimano RSKC o tabuk jora 51 social organization no tuyai motha khajakta o mothani naharmung kaisano abo ke kok borok no roman script by marsinai chung salkise sakan high level committee kok borok suinen bagoi devnagari script no jasanani ungthuk hine borok je recommendation rimani abono chung sejawe kok saka abono chung kasona hine kok chonglaika abono chung gosimaya tei abono chung jasa khlai pano chini choban bisin thiklai kasonai college tai university go chini kok borok sanai serunai do 100% no kok borok no roman script by shuyo tei abo continue jasa khlai pano chung mak lai abong kha chini written statement norok saimana je salkisa sika high level committee on modalities ini kaisa committee khajak je committee o state government ni koroktam high level officer tai central government ni 6 জন high level ni officer total 9 জন ni member tuine kaisa high level committee on modalities khajak क्योंकि ओ high level committee on modalities खामानि हुलो बोरो 2018 तीन सिमी लिसिकता सका बोरो त्रिपुराओ जे मोथारक दंगो दफा हामक्रानि सामुताङै दङ जे मोथारक बोरोनि थानि बोरो मेमोरेंडम सानहरखा सजेशंस सानहरखा तै abno rubainai salnoi agartalaw je state guest house tomo gitanjali aro borok salnoi ramoi joto motharmni thani borok yasak inge abno ulo borok asuk laimane ulo je motharok memorandum lika aborokno samak pai 60 point ni kaisa recommendation borok kari abon bisingo 59 number je recommendation char ni chairo je kok suijak tungjaman abon nubai chung sunduruka aro hai hini saja je kok borok ungkha ni tripura hastebo je bukung bara tongdan bisingo 90% ni maniko obviously abno ni line je kok samane abno 1 ja aro hai ni saka je kok borok no development krena bagai kok borok academy tai other minor languages jara tongo borok ni bagai academy khadar nai tai kok borok bai baksa other je minority languages tongo aborok no develop krena bagai देवनागरी स्क्रिप्ट नि बिसिथिखलै सामुं तांजांनानै उनथुं बिनिब्र सुइजा आबो बरनि व्यूज ताबुक कक सपयाव जागासे जे 1979 कक बरनो त्रिपुरा हानि ऑफिशियल लैंग्वेज हिनै गसेजा तिनसिमी बिशी ब्रुची नई काखा ओंखाय 42 years लाई थांगा ककबरो स्टेट लैंग्वेज हिसाबै रेकगनिशन माने किन्तु बुसुखलै वानामा सिंजा बुसुखलै तालिका हामयां माने को जे 42 years नङै थांफानोसे कक बरगनो बो स्क्रिप्ट बाय सुजानाय आबनो खियै गभर्नमेंट नि कोनो क्लियर स्टैंड करी बुकु बाय मांसे जतो किस चलैदों निके आफु जों सेमानो जे बांला ताई रोमान स्क्रिप्ट न तुये और दुईटा
শিবির ইঙ্গিতমনি দুইটা কেন বাক্সা বাংলানি পক্ষে বাক্সা রোমানি পক্ষে ও কন্ট্রোভার্সিন পাইরে নাম বাগै जों सामानो 1998 सामाचरण त्रिपुरानो चेयरमैन फ्राई कैसे कमिटी खाजाका इनके ओ कमिटी नि रेकमेंडेशन बोरेखा गवर्नमेंट 2004 सालो 4 बिसिओ 2004 बिसिओ ताई बेसा पवित्र सरकार नो चेयरमैन फ्राई ताई बेसा कमिशन खाजाका ओ कमिशन बो बिनि रिपोर्ट गवर्नमेंट नि बोरेखा ओके और ताइसा वानानानि कमखा सामाचरण त्रिपुरा कमिटी रिपोर्ट ते पवित्र सरकार नि चेयरमैनशिप जे कमिटी खाजामना जे कमिशन खाजामना कमिशन रिपोर्ट जत रिपोर्ट रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे बरक रेकमेंडेशन भी कलंका अपनी कपि चिन्हत तब कखा जे 1998 ताई 2004 ওই দুইটা কমিটিনি রিপোর্ট নি বিসিংতি খ্লাইয় ত্রিপুরানি যে কক বরক সানাই রংনি ম্যান্ডেট ক্লিয়ারলি স্পেলড আউট খ্লাইজাকা নাকি ত্রিপুরা সরকার তা মুঙै নাই এই ম্যান্ডেট মানমানি গুলো বাবনো ইমপ্লিমেন্ট খ্লাই আমনানি না দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চন নাকি 2018 নি এপিসোড তনরনো সাওই খানারকা যে হাই লেভেল কমিটি অন মডালিটিস নামানি গুলো o jago Devanagari script koron simi Devanagari script ni pok koron simi kesab mazaro sopai kaba chung khak layo abu kaise conspiracy baksa borok naiya kok borok bini sini mung manthum kok borok bini yapung saka bezathum kok borok hang kotorongai bezathum bethai thaithum bubar barthum abo baksa borok naiya Cini kok barok sanai rong ni bisingono ya siule khajak kuni katha kok borok hamsamani lamano kasona bagoi besawi to chung abno sokmore na bagai kok borok development ni lamamo je borok busongi besawo borok na bagai chung bathung kha chung yogliya Orang tisanan bagai, okay, tinin sini rondi salci, batai kita sekansung, putung lagi. Puilah ni salono, jangan ni salono, sini orang nuisisa NGO sung hansang, puilah jangan ni salono. Aro kau lam supply kan, tam lagi. Amti khlai tai wai ni meeting khachini meeting manolo chungkaisa committee khalaikan o committee ni bumung kha je roman script for kok boro choba roman script for kok boro choba I choba angkha chini thangnani choba abo chini identity no mathangena ni choba I haim sakabo chini mari no Narui tonani coba, I hayung sakabo, sini, kok borok sanai romni, je bana, 5,000 bosor bisi romai, 5,000 years romai, I hayung sakabo sini, raja to play kaisa, sini jagi kaisa, oh bana no cukup cukup, tisawai narumna, nangkakai, tuima khungsa thui borani nangkakai cung bolai nai, hai fano. Dakti no, kok borong no Roman script by Shuinani bagai state government samung yago nana nung tai gosenani. Awni loge tai kata sathai tamo abung kha je baksa borok tabo oroi pori prana bagai prochar khai tamo social media rogo je 8 CDLO hamna bagai gai Devanagari script ya samen namai abong kha pura puri dandako constitution
कॉन्स्टिट्यूशन नि कोनो आर्टिकलो आमती कोनो को सुजाक करी जे 8 सीडीलो हामनानै आखा देवनागरी स्क्रिप्ट नो यासामी नामै कॉन्स्टिट्यूशन आमती कोनो को सुजाक करी जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइका हंगकै कोनो लैंग्वेज नो 8 सीडीलो हाबि मांगला आमती कोनो को सुजाक करी इंगा अकग्र बरो सिमपसा खाबा जारा तिनी मतुई कग्र आवाय खलाय तमो बरो खुनुक तमाबा आमती जे कॉन्स्टिट्यूशन सुजाक तमो बरो खुनुक इन ब्लैक एंड व्हाइट ताई थाजा को बुंखा जों सायमानो जे जोंनि हाक दर भारतबर्षआव more than 700 languages are there. Okay, 700 languages ni bishingo. Jokon chini Indian Constitution jokon yasak jago. Indian Constitution yasak jagtu. 14 language से एक सीडीलो तोमani. अब नुलो तिनी कैसा खाना कैसा कले चीज और 22 टा ताबो ताइबो चीज जाबै तो ताबो मोटामुटी 31 लैंग्वेज एक सीडीलो दाजाखा इनके पाइपलाइन में ताइबो तो ओ पाइपलाइन नि बिसिङो को गरबो तो मिजोबो तो खासिबो तो इनके जों सायमान जे मिजो लैंग्वेज एंड खासी लैंग्वेज एक सीडीलो इंक्लूजन खालायना बागै बरंनि जानि स्टेट गवर्नमेंट नि सिमी जे रिकमेंडेशन थांमानि सेंट्रल गवर्नमेंट नि थाङो आबो रोमान स्क्रिप्ट पे खाली नहीं नो रिकमेंडेशन होगा सर अब असम सीधाई तै आवाई खाई तै कैसा को बुंखा स्क्रिप्ट इशू न तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा जगह से में लाइन तांसा सुजाक तै स्क्रिप्ट इशू तो कोनो जगह कोनो खान सुजाक बिरै अब खा जे चीन तो 200 बছর इंग्रेज शासन खानजा चीन ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश दङ तावबो इंग्लिश दङ इनके इंग्लिश नो सामुं फनांमानि नो तुरुक कमेडी बय हिंदी नो गोबांख्ले सामुं फनांगना बागै कैसा क्लॉज दाजाक दङ इनके अ क्लॉज उकलो खाजों सुजाक दङ जे हिंदी नो पपुलाराइज खालामना बागै हिंदी नि यूज नो बागै ना बागै हिंदी नो सामु फनांना नामनाय तै ओ हिंदी नो देवनागरी बाय सुनाय नामाय आसुक सिनसि सुजाक देयर इज फॉर द यूनियन गवर्नमेंट इनका हिंदी नो ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाबै यूज खालामना बागै एकदम डिफाइन खालायजाक फॉर द यूनियन गवर्नमेंट दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बोस स्टेट लैंग्वेज तामो उनो उनिया इट इज द मैटर ऑफ द स्टेट अब स्टेट लिस्ट से तंगो इनके आरो कक बरक जेहेतु कैसा स्टेट लैंग्वेज स्टेट गवर्नमेंट नो डिसाइड खालामनो बो सुइथायबाय कक बरक सुइजानाय सुइजायो याफाङो आं सावै थांगा जे दुइटा कमिशन रिपोर्ट ऑन स्क्रिप्ट इशू और क्लियरली स्पेल्ड आउट जे रोमान स्क्रिप्ट नो बर बिसिन नायो इनके गवर्नमेंट नि थानी त्रिपुरा नि को गरक सानाय थिनि जो तो ताको बुकुर नि थानी थिनि कैसे कोइमु जे स्क्रिप्ट इशू नो तो याय जों गोबां बिसि खुंजाखा जोंफ्राय खुंजाना निगसिया ताकलाय बिसिनि बिसिङाव बायनानै तै रोमान स्क्रिप्ट नो याजा जमान आसिनो जतन जोंके चिनि जे मोठा खाजाखा रोमान स्क्रिप्ट फॉर पगबरो चोबा आरएसकेसी चिनि चोबानि फर्स्ट स्टेप सुंतिनी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थानी मेमोरेंडम रेखा एजुकेशन मिनिस्टर ने थानी मेमोरेंडम रेखा तै और प्रेस कॉन्फ्रेंस पाइमान बोलो
जों बेफोरनि आरो ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टारनि आरो जों अलरेडि एपइन्टमेन्ट नाजा अब पाइमानो जों आरो थांनाय बिनि क्वार्टार मेमोरेन्डाम याफानाय चीफ मिनिस्टार बाय चीफ मिनिस्टारनि थानाय जोंनि मेमोरेन्डाम याफाना बागै जों अलरेडि एपइन्टमेन्ट सिक लायजा कियाबा एपइन्टमेन्ट जों ताबुक साक माइया एपइन्टमेन्ट मान थांफेरो जों आरो थानायबो जोंनि मेमोरेन्डाम याफानिफ्राय बसकानि सालो जोंनि इजबा त्रिपुरानि कुरुं थायो जों दिरैनाय अलरेडि चेंगुसि दंखा नरक नुखना अमरपुर तयदुबो तेलेमुरावो खना किबा सनिबो लंद्राय हेलिबो पैसा प्रसेसन होनो आमदि खलायै बिरजाबे दङ कक आबो साबन बागैबा कक नि बुबाग्रा साब कक नि बुबाग्रा अंखा ओ कक बाय जे बरो कक साव बरो से बुबाग्रा बले हु इज द स्टेक होल्डर member of the speech community is the stakeholder or nungrama samajo dumudo kok sane sabo chini to boyos jungjara aro asake to dadili to aro চন্দ্রকান্ত মুরাসিন কিন্তু বয়স 60 লাইজা সুতে বুসু বছর দं नायदा কিন্তু কক বরং মথাং তো নেনাই রক সাবো আবো নরক নরিসলাই উলো যে আচাই সংরক ফাই তো বরংনি কক সেনাবো জন্য নাংলে বরনি বখাও যে কক আচাইজা বরনি বখাও যে মুজুমা কক সাবি দङ অ মুজুমা ফাইसिंसे नु खुजुकायनो नांगौ नु फातानि बरक बरंसिमि कतार कोक्तिसे फैबा अम्बागेनो ताबुक निजे जबा आबो कतर कुक जबा त्रिपुरावो स्क्रिप्ट इशू ताई लैंग्वेज इशू नतुयै अफाइ जबा कतर ताई नुबुनुगला आबोनो पाइथानि जबा इ जबा जों जे साख्लायफानो कबाय खुंनानै नांनाय तामबागे हिदाय इ जबा पाइमानि बिसिं तुइ फ्लाइसे कक बरक सानाय बसमनि बरक हायम साकावो थांगोनि दंनो दंया आपो डिसाइड खालायनाय एनीथिंग एल्स Tidak maju. ini tadi lebih bisa add lah ya Dikasih kokno maju yang ke koksen sama juga. Menurut kami kena tahu degree college university wo kobrok subject language itu introduction. School level itu kamu pur hoite class 12 kondo kamu subject itu kobrok subject itu pur language subject itu. Angke tabu script ni ব্যাপারও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত জরুরি। তে कैसा कहूँ का बामफ्रन सरकार क्षमता तंगमानी सत्तेও बामफ्रन सरकार नो कमिशन खाइलिका पवित्र सरकार कमिशन खामो खाइलिका অথচ স্টেট লেভেল দিস নাদা বাংলা স্ক্রিপ্ট হিনে এখানে নুং সাইমান দङ বাংলা স্ক্রিপ্ট আবো চিনি কমিউনিটিনি মেজরিটি ডিমানিয়া আবো সাইমানে তো সরকার পবিত্র সরকার কমিশন খাইলিকা নাবলে আমো जों समाजन कमिशन এখানে নুংনি সরকার বেন খাজা কমিশন নি রিপোর্ট ন ব রহস্যজনক কারণে নুং আমনো কার্যকর খাইয়া এক দুই খায় বর্তমান সরকার আবু যে হাই মডেলিটি কমিটি ও যে প্রপোজাল খবজাক মানি আবো প্রথম ন ফাইজিং সাইমা কানা যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ এবং স্ক্রিপ্টনি ব্যাপার স্টেট গভর্নমেন্টনি একটির সাবজেক্টনি অন্তর্ভুক্ত স্টেট লিস্ট অন্তর্ভুক্ত এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি ও হাই মডেলিটি কমিটি তাও প্রপোজাল দাজানা না স্ক্রিপ্ট সানানি কোনো একটি আছে আবো স্টেট গভর্নমেন্ট ন দিস নাই মানো এখানে চুং অবনো আবেদন নাম সুকো সরকার থানি তাও বর্তমান আইপিএফটি বিজেপি গভর্নমেন্ট থানি ও দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপার সরকারি ভাবে কোনো স্পষ্টীকরণ তাবু জড়াতে চুংখানায় এবং চুং দাব খাই ওর হয়তো কনফারেন্সনি ও প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্য সরকার থানি চিনি আবেদন রাজ্য সরকার বিনি স্ট্যান্ড বিনি বক্তব্য পরিষ্কার খাই দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপার যেহেতু চুং মেমোরেন্ডাম সাবমিট খেয়ে আমনি উত্তর অপেক্ষা খাইনাই গভর্নমেন্ট তরফ রেসপন্স আউন করে চুং ফার্দার মুভমেন্ট ব্যাপারে কর্মসূচি নাই
जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज ও 51টা বদল বিসঙ্গ একটা গ্রুপ जों রোমান স্ক্রিপ্ট দামিনো সম্পূর্ণ খাই তিনি ও আনন্দ সামিনুখা এবং আনি কয়নেন মুচুং কাইসার ও স্ক্রিপ্ট ন রাজনীতি বাই তা করুংলিদি অব রাজনৈতিক ইস্যুয়া রাজনীতির ঊর্ধ্বে কাউই চুং তিনি স্ক্রিপ্ট বাগয় মুভমেন্ট মা খাইনাই Yes. তে কাইসা ইনকাই তে কাইসা কনার হইতে ও রোমান স্ক্রিপ্ট ন ধর্ম সংযুক্ত খাইনানি একটা প্রসেসে চলিত ও রোমান স্ক্রিপ্ট ডিমান্ড বাই ধর্মনি কোনো সম্পর্ক করে অব পরিষ্কার ভাবে চুং সাকলাইন মুজু কাজে তাবো চুং আনি তিনি দফান থানি কক বরক সানাই কিন বরন থানি চুং আবেদন নারং মুচুং অমন শেষ মানে আন্দোলন ও কিপেনো এসপারুস পর একটা ডিসিশন মাংনাই অমন সবচেয়ে কত বাসানি আন্দোলন নাই ও মাবন বাগৈ যত চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনি কক বরক সানাই এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি ফাতার তোনাই যত মানসিক প্রস্তুত তুন এবং চুন ও মুভমেন্ট শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর মুভমেন্ট চুন থানানি চিন উদ্যোগ ও রাজনৈতিক মঞ্চন হইতে ওর কেবল রাজনৈতিক করণ খাইনেন চেষ্টা খাইতুন ওই শুনতি এবং চিনি দফানে জরন নেতা তোনাইরো এমএলএ তোনাইরো যতন থানে চুং আবেদন নারু নাই ও ব্যাপারে নর রাজনৈতিক করণ খাইয়া হয় দলীয় স্বার্থনি ঊর্ধ্বে কাওয় নর স্ক্রিপ্টনি ব্যাপারও যে বিতর্ক আব অতি সত্তর মীমাংসা হতুন তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মনি বাগয় ও কয়েকটা কক সানান পাইকুন Zeno asai pokok sima sedemikian o jadi apa nanti pak? Aku nggak perlu bono sendiri bagi aku buat proposal kalau kita aku dulu yang mengoper baik dia bah direct central yang kita jadi pakai o jadi model di komite itu sesuai dengan ukuran nonton taruh kamu bilang so. Kamu karon ini tuh cuma kayak itu kompromi itu satu dia. Ares kesi tahu langsung kan. Ares kesi kompromi kuno pok saya. Cung Right to Information Act ni bising tik lagi. Cung sanhor kabarong ni tani. Je norok kai busu mau thani sini memorandum mangka. Tai om memorandum dong ni bisingo. Kai busu mau tha Devanagari script no sanai dong thani koi horka. Cung satu. Tai apni copy busu norok di. Apa cini yago jepul sopayan, apa cucung? Oh isu nanti pop sana, apa nih sih pop saya? Saat kita semua tuh naik, jadi school level lega tuh sem maximum school orang tuh jadi Bangla script sih, jadi bukan bahasa college level, master degree tahu jadi PhD rok kai tuh sama roman berkaca tuh. Karena mau sana berkat tile, jadi reng nopo perengjaga itu, mana apa tile nopo kasus nopo bawa hai rok masuk itu. Apa tuh nanti? Tahu Bangla script by class 1 nih sini, class 10 jodoh, jadi text book itu senam kan. Apa kebab kalau saya PAL lagi nunggu, High Court case lagi nunggu, nung Tripura government on what basis? Bangla script by text boy shuinan untung hine no on what basis dagi kan শুনো সাথে তাবক সার পর্যন্ত ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নিছিনি কোন সার্কুলার ইস্যু ফেলে গিয়া কক বরং বাংলা বেশি দিহি নয় এবার রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি দিহি কোন সার্কুলার করি কোন মেমোরেন্ডাম ইস্যু ফেলে গিয়া এই বুকু বা ইস্যু মিছে dunia salam tu 42 years ramai buku pasti suno math itu ni apa tambah yang kena it is clear to all आपकी sebagai syukur bisa nango borok dolsa naya bodol dolsa borok naya kok borok besatung abun bagai no 42 years ramai nai borok street issue no mathango itu niu cuma cuno wala itu niu nikai asuk साल जोरा तो रोमान स्क्रिप्ट बाय बांग्ला से नीचे पाव बांग्ला तो नहीं मने तब का 3 नंबर बरन सब क्या ये कहाँ से आया इसका पीछे मकसद क्या है तार मैंने तेजा कमीशन खादी हिमा फोक से ले तेजा कमीशन खाकान के ताई बिसिक थाम नांग सावना ओ कमीशन रिपोर्ट पेश खाई सावना निका ओ रिपोर्ट पेश नहीं ओ रिपोर्ट नो इम्प्लीमेंटेशन करने का ताई थाम सावडी 10-12 বছর
কি কক বড় যেটা ইন্ডিয়াও অ্যারাউন্ড 9 লাখ जों त्रिपुरायाव सिनि 8.5 लाख दं त्रिपुरानि फादाराव दं बांलादेशआव 3 लाख दं ओंखाय ए 12-14 लाख बरफनि खुगनि जे कक मिजोरामाव दं ओंखाय आसु 14-15 लाख बरफनि खुगनि कक न भुटाना बागै कायसा सेक्सन बरफ conspiracy claim to obo clear sabo aborok sabo that is also clear sumborong ni buku ko to unan na ya chung nayo chini kok boro bazathum roman script to ni bazathum taun bagai hinge tabo je visa do nokhori to bishi brum brum no nokhori to 60% of the printed books are published in Roman script. Bangla script e ungyang opok saya. Kintu Devanagari script by print klaisa visa kangsa punukto na ba age? Kangsa punukto? Tapos je kok borok teacher tong nai ro. Tripura education department ni andaro je kok borok purung nai je teacher tong nai ro. Borok khorokpujo Devanagari script by sini laisa. Borok bufur Devanagari script surung nai. बुफ्रु स्कुलाव थाङो बिनि चिरायरावनो सोलोंनाय फोरोंनाय आसु बिसिरमय कक बरक फोरोंया जाते फोरोंजागे जेतंनाय ताइ जों जारा सुइनाय खायनाय र चंद्रकान्त मुरासिं 65 ইয়ার্স চলে দङ বতাবু দেমরাগ স্ক্রিপ্ট শুরুময় তারপরে ককলাম সুইনাই ইজ ইট পসিবল आनी 62 বছর চলে দङ आं देवनागरी स्क्रिप्ट शुरुमय तारপরে से आं कक्तां कगलाव सुइनाय रेसामु सुइनाय अब जिनि गन्ना सेबै बथाना नायमान कगिया दा जिनि बुकु प्लास्टार थेबै रिमन कगिया दा लिंकु प्लास थेबाय रिमन कगिया दा अब जे साख्रेबान मास माका सुनाय अब कासे याके कोनो लामा सिखि आरो ताइ कोनो लामा सिखि ओंखाय ताइ कोनो क्वेश्चन तिनी जनो डेभलप गरि मेमोरेन्डम माने आरो का डेभलप सिएम मालाय माने बके ताम कक कजार खनो Deputy CM by Chung in Malaya is very much positive. Bonayo Chung J. Shanmani Abu Khatansa. Sir, Mantri Tam Saka. Education Minister Tam Saka memorandum. Education Minister Temkono Boxali. अच्छा सर तक ऐसा मियान सजा सकम तो हम यो ज स्लोगन ति सकन के ना का जगह रामपद जमाते हाय हाय तक ऐसा कोतुल देव हाय हाय इनका आरो कि बरक द बलुङै दं ना आफाय नो मथा तां वान सो तो फन मांखाना जेहेतु डेपुटी सीएम से पॉजिटिव जों थाङै दं के बरक के तान लगे थाङिया खोनादों जे जागाव हकु किसान नको जों रमने मानो ओ जागाव किसान बिजा हरना ना नाखाना हरना याके हकु देन कोबा तबो Sir, excellent cerita lesson burning su de telemura su dongmani sanmani ke script or अच्छा ए अब न आं थाजिम साका जे कन्स्पिरेसी चले होई दङ इट इज अ पार्ट अफ द कन्स्पिरेसी जे जागाव क्लियरलि बेन आरो सुइजाक दङ बरं जे प्लेकार्ड पिमानि ओ जागा सुइजाक दङ वी वान्ट रोमान स्क्रिप्ट वी डोन्ट वान्ट देवनागरी क्लियरलि सुइजाक दङ बरं इंग्लिश पढे मिया जे সাংবাদিক ও নিউজ খাইকা তাই যে নিউজ পোর্টাল সবুজ শক্তি ও নিউজ খাইকা দ বড় কপর বুঝিয়া আঙ্গিন মত রময়না খা বড় কপর বুঝিয়া ইকে ইংলিশ বাই সুইজাক যে প্লেকার্ড ইংলিশ বাই সুইজাক যে ব্যানার আবো দে পরে মিয়া আবো clearly misinterpret खालामनानै कायसा मुभमेन्ट नो मिसइन्टारप्रेट खालामनानै अ मुभमेन्ट नो
demoralize जों जे खरां तिसामाने अ खरां तिसामाने demoralize खालामना बाबे कायसा चक्र नांगनि प्रमाणनि तो माबो जों बसकां खालामथाय प्रमाण मानना यामतै तै जारा जारा आमति सामु तामै दङ बरन जों पासनाय पास खरां तै ससाया दंलिया खरां तिसाया तै दंलिया गेन्दर नबो कोइनाय नरो प्रिन्ट मीडिया तै इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे ताको नोट थायना कक बरक नरनि मानि कक जों अरो जरा टेबल नि यां नारा आचुकजाक जों जेसु कक बरनो हामजागो टेबल नि आयं नारा तै नरक आचुकजाक नरक कक बरनो आसुन हामजागो आसुन नरनि बा हामजामा केबनि हामजामाव कोनो खात गरै प्योर 24 कैरेट गोल्ड जेरकम प्योर मान हाय चिनि हामजामा चिनि मानि कक कक बरन बागै चिनि हामजामा आसुन प्योर के चिनि चबाओ नरबो चुबानाय नरनि जे लामा ओ लामानि बिसिंथि खालाय नरनि जे सामु ओ सामु बिसिंथि खालाय नरबो चुबानाय अब जों खापाव नगै ताकुक चंद्रकान्त बकिसा पक्सानाय प्लीज Mike, Right, not in Pasal number. Jotoro kakam yaparo yang kokteja tidoi manjunai kokto sajakha kokokha sung buskan mode thangnai na bathabi tongnai na ungklok musuri thangnai sung Chiri je experience, sung Bangla by Suineka, sung Roman by Suineka, sung je buci tui, sung je suite, sung je suitok Germany, Poretok Germany, all the visit Kabama Ruby to our to Bangla, or Pacific Chung, Barman experience, Onkabo. Abungka Roman by Sukanke, tabung is age, tabung age, or age bo actor factor. Chung sub suitok jabu tabuk ni in jorabo Roman script by ke abo sudu suitok jabu abo sibiya. Chili ko bro khanairo kubun jaga tongu, chung moro tongu, Bangla hawa tongu. Chiri Tripura Hasteri, Hataro Tebutongu. I Devanagori Jodi, Chungabno, Tumum, Bosuina Kanklai, our Sujagla Hanke, our Sujak, Poreman Yamai, Suiban Yamai, Borok Devanagori, Tri Banglaha, Buro Devanagori, Banglagorum, Bungalto Devanagori, Kuria. Jeta, কিছু একলাই না যে বাংলাদেশও তিনি যে কক বরক শোনাই বাংলাদেশও অলরেডি প্রাইমারি এডুকেশন থ্রু মাদার টাং আপ টু প্রাইমারি লেভেল আবো ইমপ্লিমেন্টেশন এনকা তাই আরও কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট পাইনো reading materials, textbook, everything is Roman script. already from Alo Abo introduce on car, Abo School Abo, Kurumjabu Abo. Tini o experience ni bising tuyo chung tabu salam hangklai chini generation sibia. Chung sekang simi sui penero. Chung tahu Roman script by suidani bagai chung Abo suilaitum. Salsa by yung Abo. Roman script by Bangla script by Boitum, Bijapur. Chini chairman Shakha, Vikas. Devanagori script by Talpono Chini, Bizato, Ruizu Kurui. Ao by Kamsa, Lapsa, Suijak, Talpono, Mokol Sklaya. Blah blah sa. Blah Lapsa. Great.
লাফাইয়া খাকসা করিলে নুজাবলে ও জায়গা তুমি সে দেবনাগরীনি কক সাবো আবো কে বড়নি ভেস্টেড ইন্টারেস্ট হিসেবে আও কক কাছে পাই কাইছো না পিল চুং কক সালাই দি ডিমান্ড খেলে দি পলিটিক্স খেলে দি চুং সুইনাই রগনি আং সেকাংবো সানানি লাই খাবো যে চিনি কোনো প্রবলেম করে সুইনাই রগনি চুং সুইনাই রগ রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইনানি চুং তো প্রবলেম হতে গিয়া চুং যারা পড়ে নাই রগ রোমান স্ক্রিপ্ট বাই পড়লাম তো প্রবলেম কোনো চুং আরো কাছো যা মুসামানিয়া চুং আলো সুইতক যাবো পরে তক যাবো হনি ন বলম তুই তাবুনি পার্টিকুলারলি তাবুনি জেনারেশন বলি বাই কক সাইড তাবুনি এ টু জেড সালান থাকা আগে ও মাসামাংনি পিরিং করে যদি কেউ গুবুন কক জানাই তাকে দঙিমা ও জায়গা যে সানাই রগ আবো পরিষ্কার যে আবো রাজনীতি থুংনানি বাগৈ আবো সাদা দং আনি আপিল রাজনীতি খাইনাই রং নাইদি তাপুগ রগ নাইদি বুকুগ রগ নরকু রুঙ্গিয়া হাইয়া নরক কুরুং রগ নরক সিনাই রগ নরক ওয়ানসংনাই রগ মানি কগ্ন তুই রাজনীতি তা খাই আবো আমানি আবুক তুই নঙ্গই তসাই খাইমানি নরক চং যত্ন হাইনো আবলো তুই রাজনীতি তা থুংনি তাই নরক নিজে থুংনাই এরিয়া কবাংমা দङ রাজনীতির ক্ষেত্র ফিল্ড পাইমানি করই কাতাল ক্ষেত্র পাইনাই লাইনাই কাতাল তেও ওয়ানসংনা পাইনাই বরগনি খামাनि बागै राजनीति खालाय नरक खालाय मानि कग्न तुई राजनीति ता खालाय आबोंके मानि कक चिनि बरक आबो याकार गला आबो ठीक याबो चुं ताबो रोमान हिनि हठात खालाय ति आनि जे बरक रक आनि बुमारक आनि बुफारक बसानो ब एबीसीडी थाइजाबान फरमि रुबानो तिनि क्लास 1 क्लास 1 नि सेकांग बो बिनि बसाबो तिनो किसाले बो बां फुलुंगो स्कुल थांना सेकांग फानो रुंगलो थांना सेकांग लोगल मा फुलुंगलाय साव फुलुंगनाय देवनागरी स्क्रिप्ट नि नंताव थेपाय रखांगलाय बो गुमा बो बुफा बिनि बसाना बो देवनागरी बाय बो फुलुंग दंमोनाय माने थरकसा रकम आबो उंप्रो गंसलु तालांनानि बागै Yes, Sokram. Abo hai ke wan sok ke chung global thang pa ne abo hai ta hai gubun jaga tum khai lai dite gobong ka chung joto bai to tumna nai राजनीति खाइनाय रक चिनि एमएलए कबांमा दङ चिनि एमपि रक दङ नरक कक खालानि नांगौ जों बाक्सा बाय कक खालानि नायग्रा अ बिषयाव ना नो कमेन्ट्स आं साग्रायाखौ आपनि थाखाय अबदल दायित्व नरक तामो वानसक खानानि दरकार जेनि कक बरंनि कक सासावै अ स्लोगान तिसावै जों राजनीति खालायदि काहामनि बागै खालायदि ताबो लांमान दलावन्द्र सिरिं फ्रुप दंहांगे आबो एक रंग मेसेज थांनाय चिन बरं थांनाय नरक सुंजारनाय अ जागा नरक आबो गिफाय सादि निजिरि मानि कमनि खामानिनि बागै कक सादि जों एकटा जों नरक तुइ दंनाय मुजुंले नरक चिनि बुसा चिनि बता चिनि बुफायं चिनि बानो चिनि बिबि चिनि लगे नरक जतो तंगना नांगौ भाइंबा अकक आनिकक अकक निरिबुक अब चिनि आपेल आं पर्सनल आपेल ऑन बिहाफ ऑफ चिनि ए जे चबा रोमान स्क्रिप्ट फर कक चबा आबनि हंगै आं पर्सनल बो आपेल खायो जे नरक बो अ जागाव फायदानि नांगौ निनि जे जागा सानानि सुजुग दङ आरो सादि आइके जों जुदि जतनो आनसक लायला हांके जिता चिनि जबानि अजमारक साखा जे जों पाइलाय बनाय जों सय पाइलाय बनाय नरमनि दायित्व दङ जागा आंना सु सासि अब wan sung mukman di eba sung mukman di wan sung sini kaisal mas ya jadi kalau roman script di bagi komprok coba di bari Oro 50 ni ebo kamu 51
Salguru kaisa kaini soi phai tong. Motha tong. Tabuk Doratu Sawi Manka, Tabuk Doratu, Jita Nuka, 51 organizations or was support Kainan Baku join Kaika, Obono Choba, Nakangla, Choba, Kotor, Rompana, Nene, Oxablay Tumo. Abo script for is a Roman. Roman script for Kokoro. Roman script for Kokoro. Get Afghan Sum Kai. Sak by Tunisian for Guru Babin, the Lahis and Zaloprai Tomoba, Omona Naka, Arkham Kadmatri. Piaba Saki Bottom of Hitlam. Was a Eganota Motani, is not able to play at all as Saki Young Kanka. Now, Saturday, all Mota, but Tuna is coming down 19. Like the overtop process. Sakni bagi chung klaiman ke kaham, kinto sakni bagi klaikan ke abo joraton nang lain, nung expert nang lain, abo mantunan nang lain, nini preso mantunan nang lain. Kalau mana mana nai, oh RS KC klainya ni mana kurus kamu betul mo, toraton. Aku nanya kata apa biskit kene kono. Betul balik kan dari korma kan udah. Agi jadi tahu Doratu Maya. Koloma hini nei script sini tong hini nei salaya. Eki koloma kok thai ni ortho sirisi. Ortho makok. Koloma kok mukha Farsi ko. Farsi ko. O koloma kok thani simno kolom kok te sukayo. O koloma kok thani simno editorial column sih ada COLUMN इंग्लिश में जेटा column আর সিম্পল उर्दू शायरी जखन पढ़ियो आप एक कलाम बयां करें शायद आप एक कलाम बयां करें माने नों किसा कok सादी मान को कई ओ कलमा कलमा कलाम आबरुंनि याफांखा फारसी को आरो फारसी को निसिमनि उर्दू निसिमनि आरो बांग्ला भाबो कगरगो भाबो ओंखाय कलमा ककथाय जुदि चिनि स्क्रिप्ट नि बुमुं मुयने दंना गाय आबला तानि बुइनि कौनि सलकना दा बुमुं ना काबा नंबर 1 क्वेश्चन आबन बुमुं जुदा कैसा दं तबुक राजमालाओ कैसा जगह सुइजत तो पूर्वेते लिखा छिलो त्रिपुर भाषा देखने लाइक तांसे आसुनो मानो रेफारेंस जे दुर्लभेंद्र चंताई नि जरावो धर्म मानिक्य नि जरावो जखन दुर्लभेंद्र चंताई अकरात मानिक ओ जरावो शुक्रेश्वर बाय बानेश्वर न तीफिका तुई फाइए संस्कृत बाय राजमाला नो ट्रांसलेट करेगा अब नुरो बांग्ला में करेगा इनका दुर्लभेंद्र चंताई सानाने सोया बारो सामंतो मोजे आबो ताई कुबुन कक बाय साका हुंका गाय सरायमंग नांनाय ओ सरायमंग निसिमी इंदफा योगे मनवा हाकुनो राजा तो राजा नो हाबु अगर तो हाबु अगर नो वो प्रेशर लिखा गए योग या कुछ या वो मासा निका all जगह वो असुनो जो रेफरेंस मानो जे पूर्वते लिखा चिलो त्रिपुर भाषा किंतु ओ त्रिपुर भाषा बोलते के लिए सुजग या चिंता उसके लिए किंतु कैसा कॉग नो चुंग मावन से माई जे ओ जरा वो देने 14th century से 17th century जरा वो नॉर्थ ईस्ट जे राजा तो मनी ओ राजा रो बोंनि साकनि जे थांसुंनि जे रायदार तो मनी थांसुंनि जे रायदार तो मनी ओ रायदार नो खिबि वई मेनलैंड नि रायदार नो यासक मनी जोरा गरीब नवाज मुगली रो कोनो पामथि बा ओनि राजा बो वैष्णव बुमानलो मुगलिरोनि जे स्क्रिप्ट माने ओ स्क्रिप्ट बाय जे बिजाब सुइजा तो माने मैन्युस्क्रिप्ट तो माने बेबाग न थुमरिवै सगै देखा हायफानो बाक्सा बरो हुइना र मोजां जानो ओ हुइजा गरनि सिमिनो तिनि
मणिपुरी स्क्रिप्ट तशें थांबींग जाता ताबूक मणिपुरो 30 years एज नि तलाव जे तंगनायरो बरक बांला बाय मणिपुरी को सुइमिया आं तो थांफायजा मणिपुरो आरो न्यूज पेपर नको बांला स्क्रिप्ट बाबो नको बरकनि मणिपुरी स्क्रिप्ट बाबो नको आगाय चिनि बयस नि पुरा सुरा रखनाय बांला स्क्रिप्ट पढ़ियो बांला स्क्रिप्ट पत्रिका पढ़ियो इंगे सुराय रखाय बरकनि ओरिजिनल स्क्रिप्ट नि बाय सापकजा पत्रिका पढ़ियो इगा बरकनि कंडीशन जे चिना रखनिया तंखना साम प्रमाण जों सुइजा आमते कुनो नथि पत्र माया हिजे साइमे आं तंबा किन्तु उमै फाना मुखना चिनि क परबो सुइजा तो माने बिजार होजे तो सगरि पाइ पाइखाना किन्तु आमने कुनो रेकर्ड करि इनके जे रेकर्ड करि आबार मो साविला करि क गुंखा जों तामन बागे रोमान स्क्रिप्ट नि उङै नाय कक्स नंबर 1 होनके हायुं साकाओ more than 172 languages roman script by shuyo vietnamese language borokni sakni script to mani der hazar bosor kusam script o script no khitu goi borok roman script no yasak kahni bagani yasak na kebo jura boli to klaya Second World War ni sekangjara je Ottoman साम्राज्य जों खोनाओ तुर्कीयाव बरंनि निजस्व स्क्रिप्ट दंमानि तुर्की रक्ताव ताम बैसुइ रोमान स्क्रिप्ट बैसुइ इनगे थाइसे दादली जेरा साका जे कायसे कायसे महल निसिमी बाक्सा सेक्शन निसिमी आमति कक पिजागो जे रोमान स्क्रिप्ट ना हाकानो क्रिश्चियान नि थांबायनाय ओंखाय तुर्की तुरुकसारखि क्रिश्चियान नि थांबाय खाबा abo kaisa kok bangni mungno erri nani bagoi horsun mani kok sitai kustai Indonesia roman script shilayo Malaysia roman script shilayo norok Bali ini kaisa jangan bung kenaka Indonesia ni bishi Bali kha Hindu ro সংখ্যা গরিষ্ঠ বড় মেজরিটি Bali go right তাই ইন্দোনেশিয়া এজ এ কান্ট্রি ইন্দোনেশিয়া হঙ্গে থ্রুকসার কবা ঠিক বালি যে জায়গাও হিন্দুর কবাংকো আরো কে তামবাগে রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি না কাছে মালয়েশিয়া কে তামবাগে রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি না কাছে কুইশন ইজ देयर আমবাগে নো চুমসাও যে রোমান স্ক্রিপ্ট বেনা কাহা কাই আং যখন মোবাইল ইউজ করাইও আং যখন ল্যাপটপ ইউজ করাইও আং যখন personal computer যখন ইউজ করাইও টেবিল টপ কম্পিউটার যখন ইউজ করাইও আং রেডিমেড মান থাকো গে কালে তাবো স্ক্রিপ্ট না হাঙ্গাই আবার ইয়াবো শুই বেশি মিংনাই আমলাই মাত্র একে সফটওয়্যার মাস নামনাই সফটওয়্যার সানানো বাই বেশি বেশি না চিনা নামনাই একে উই হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম জিরো একে জিরো নি সিমি স্টার্ট খাইগা হাঙ্গাই বইবো জায়গা সবাইনো চুমবো জায়গা তংবো আবার নবো কিছা वाचनो जों चिनि इंडिजिनास स्क्रिप्ट नि एगेंस्ट हाइन कोनो कप फियाबा वी हैव टू रियलाइज द ग्राउंड रियलिटी पकाया আছে শুধু ইমোশন বাই চলে গেছে নি উনিয়া তাও তুমি শালো ইমোশন মে চলে উনিয়া নরম নাই দি হাইং সাকাও যত কান্ট্রি নো কমিউনিকেশন কাইসা বাই কাইসা দেশ নো কমিউনিকেশন খালনা বাগै বস স্ক্রিপ্ট ইউজ ক্লাই रोमान स्क्रिप्ट ইউজ ক্লাই নুং চেন্নাইও থাকা চেন্নাই যত তেলেগু বাই সরি এই তামিল বাই সুইজাম মাংনা কে ববরিনি দোকান কা বব চামনি দোকান কা নুংতাই সাইমালাং নো দোকান বুং তাম কা সাইমালাং লামান বুং তাম কা সাইমালাং নো आं गुजराताव थांमाने गुजराती इनको ताम होनबानो आमेदाबादाव थांका लामानि बुं ताम होनाय तो ना बाबो साइनबोर्ड रुतुमा साइनबोर्ड कोनावसे सुइजा दङ रोमान स्क्रिप्ट गाव कतर फन बाय जेरा सुइजा नखाय बुजिया नका आसो बसो दङ लेखा परा खाय माने गसि करि भ्यालु सि जिरो ओके सर ओके दरक जतन हामबाय
student Purini simi sudah Purini bekak na simi ya bo kaisa student organization bo opera Hoba Department bo tahu kita kok sana Manipuri punya Bangla by एक सीधे हफ्ता अब लोगों को स्क्रिप्ट पाने ऐसे खिलाया फिरता कॉपरोल तुम माने रिसर्च खाइए खाइए और खाई Abho kerana tangka angka it will be suicidal act. It will be suicidal. nomor berapa kan awal pulang mana Diri sini ponjal ko sulu mui kan mana. Apa sini ko kon karan ko. Abo develop mui haitu ta saga. मेरा नाम होबा देवर्मा त्रिपुरा नेशनलिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज। आज मैं जो बात रखने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरा बात नहीं होगा बल्कि मेरे पीछे वो सारे स्टूडेंट्स का बात होगा जो जिनका मातृभाषा कोपरक है। हमारे त्रिपुरा पे 99.9% त्रिपुरी स्टूडेंट्स हैं जिनका मातृभाषा कोपरक है और जो रोमन स्क्रिप्ट से अपना पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारे त्रिपुरा में ऐसी बहुत सारी कवि हैं, लेखक हैं जो आज तक रोमन स्क्रिप्ट से ही अपना सारा कविताएं और कहानियां लिखते आ रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने मतलब हाई लेवल मॉडलिटी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन कॉपी भेजा है जहां पर देवनागरी स्क्रिप्ट को कोकबरक का ऑफिशियल स्क्रिप्ट बताया गया है, वो भी बिना हमें पूछे, बिना हमारे सहमति के, जो कि सरासर डेमोक्रेसी का खिलाफ है, हमारे अधिकारों का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार का उल्लंघन है। वो करके हमारे बिना सहमति के देवनागरी स्क्रिप्ट को कोकबरक का ऑफिशियल स्क्रिप्ट बताया गया है। और आप सब देख ही रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हर दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस डर से कि उन लोगों का जो कम्युनिकेशन के लिए जो भाषा है उस पर भयंकर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को जोड़ता है। कम्युनिकेशन का माध्यम अगर हमसे छीना जाए तो हम जानवरों के समान हो जाएंगे, क्योंकि जानवरों को तो भाषा नहीं होता, तो हम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जाएंगे अगर हमसे हमारे राइट्स छीना जाए। देवनागरी से आज तक अगर देवनागरी स्क्रिप्ट कोकबरक के लिए ऑफिशियल स्क्रिप्ट बनाया जाएगा तो ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी इनडायरेक्टली वायलेशन होगा, क्योंकि हम अपने एक्सप्रेशन को, अपने बातों को खाते पर नहीं लिख पाएंगे, अपने बातों को हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें विश्वास है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे डेमोक्रेसी पे, और आशा करते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही फैसला लेंगे और हमारे इंटरेस्ट के लिए, जहाँ पर हमें यह अधिकार दिया गया है कि हमारी भाषा को कंजर्व करने का फुल राइट्स हमारे पास है, और हमारे अधिकार के खिलाफ, हमारे डिज़ायर के खिलाफ वो सब कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। बस मैं आशा करती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जो डिमांड है रोमन स्क्रिप्ट को कोकबरक में करने का, मतलब कोकबरक के लिए रोमन स्क्रिप्ट ऑफिशियल घोषित करने का, वो जल्दी वो सब स्वीकार करेंगे। थैंक यू।